In die nuus vanaand, huldeblyke stroom in na die dood van die politieke veteraan Prins Mangosuthu Buthelezi. 'n Vernietigende aardbewing in Marokko eis meer as 1000 lewens. En op die vooraand van Suid-Afrika se eerste rugby wêreldbeker kragmeting sê die Springbokke hulle is gereed vir die veldtog om hulle wêreldkroon te verdedig. Goeienaand en welkom by ons 6uur bulletin. Huldeblyke stroom in na die dood van die stigter en president van die Inkatha Vryheidsparty, Prins Mangosuthu Buthelezi. Buthelezi se afsterwe vroeg vanoggend en dit volg 2 weke na sy 95ste verjaarsdag. Die tradisionele eerste minister van die Zulu Koningshuis was ook Suid-Afrika se eerste minister van binnelandse sake in die demokratiese bestel. In sy studentejare het Buthelezi 'n politieke tuiste in die ANC gevind. In die laat jare 60 in 'n omstrede besluit, breek hy weg en besluit om die apartheidstelsel van binne te beveg. Buthelezi se afhanklikheid op die apartheidstaat ontketen bloedige politieke geweld tussen ANC en IFP ondersteuners in die midjare 80 en vroeë jare 90. IFP-lede het ook opleiding van die destydse weermag ontvang. Sowat 20.000 mense het hulle lewens verloor in die botsings. The emergence of the Black consciousness movement, which totally rejected this idea that you could cooperate with the system, work within the system, but also try to destroy it. And as a result of the rise of the Black consciousness movement, I think there was generally acceptance, especially amongst the youth, of the idea that the struggle meant no cooperation at all with the system of apartheid. And I think that then causes the friction and conflict between Buthelezi and the rest of the liberation movement. Die Waarheids- en Versoeningskommissie vind Buthelezi en die IFP skuldig aan grove menseregte oortredings. Hy teken egter appel aan teen die bevindinge en skik buite die hof met die kommissie. The issue that made the ANC demonize me was the issue of imposing economic sanctions and disenvironment in South Africa. Te midde van interne teenstand stel president Nelson Mandela na die 94 verkiesing 'n regering van nasionale eenheid, 'n koalisieregering saam wat uit die ANC, IFP en die Nasionale Party bestaan. Buthelezi word as minister van binnelandse sake aangestel. Na 44 jaar aan stuur van sake, handig hy uiteindelik bestuur van die IFP oor. As eerste minister van die Zulu Koninghuis het Buthelezi 'n belangrike rol tydens die afsterwe van die Zulu koning, Goodwill Zwelithini, gespeel. Hy was ook teenwoordig om die spoedige opvolging te verseker. Boodskappe van meegevoel stroom in van allerlei politieke partye na die dood van Buthelezi, die langsdienende parlementslid. Sy bydrae aan politiek het oor die apartheidstydvak, die oorgang na demokratiese bedeling en demokrasie gestrek. This was a fountain of wisdom when it comes to lawmaking. May his soul rest in eternal peace and rise in glory. Rest in peace, Dada. A giant and intellectual, a lover of history and of historical events. And it was wonderful to be able to sit and talk to him around the developments in Zulu history, but also in the history of our country. One of the things the EFF appreciates the most is that in his later life, particularly in his last days of active political activity, he was able to suppress political intolerance in KwaZulu-Natal, which allowed the EFF to have access to that space in its formative stages. Prince of Wapindangene was a pillar in his kingship of the Zulu nation. We want to appeal, therefore, that let us put aside politics during this difficult time and mourn as a nation. We believe that Tata Buthelezi played his role. He has made his own contribution in South Africa. He has contributed
to what South Africa is today. But the story of our democratic dispensation would not be fully told if the role played by the Honorable Buthelezi was not engraved in the annals of history for the Republic. Without any doubt, for some of us, he served with distinction. He did everything possible to navigate the complex political challenges of our country. We hope that the legacy of Prince Buthelezi for a democratic black government will continue. He would also always be remembered for his huge role in the political landscape. For more than 50 years, he played an active role. And he would also be remembered for his intellect, his calmness, and his respect for decorum in the parliament. He has been the father to all of us in parliament and could not hesitate to call us in order when going astray. Die dodetal van die 6,8 aardbewing wat Marokko laat gisteraand getref het, het gestyg tot 1037 mense. Meer as 1200 mense is beseer en reuse skade is aangerig. Die episentrum van die aardbewing in die Atlasgebergtes was op 'n relatiewe vlak 71 km. Talle slagoffers is in bergagtige gebiede wat moeilik bereikbaar is. Talle geboue is in puin gelê toe die aardbewing die sentrale gebiede van die Noord-Afrika land getref het. 'n Moskee-toring op die Jema El Fana plein, 'n UNESCO wêrelderfenisterrein in die hoofstad Marrakesh, het ook neergestort. Hierdie is reeds die aardbewing in die land met die hoogste dodetal in meer as 6 dekades. Reddingswerkers soek na oorlewendes onder die puin en die owerheid vrees dat die dodetal verder kan styg. Die regering van Algerië het intussen gesê hy is gereed om sy lugruim oop te stel vir humanitêre en mediese vlugte. Die twee lande het diplomatieke bande 2 jaar gelede verbreek na 'n diplomatieke onderonsie. Die Verenigde Nasies het ook hulp beloof. Die Suid-Afrikaanse adjunk-president Paul Mashatile het namens die regering eensgesindheid en medelee uitgespreek met die mense van Marokko. Suid-Afrika sê hy is gereed vir die eerste stap in die verdediging van sy wêreldkroon wanneer hy Skotland môre aand in Marseille pak. Hierdie sal die 3de kragmeting wees tussen die lande in die toernooi met die Springbokke wat die vorige 2 gewen het. Die Bokke het in die laaste 10 wedstryde teen die Skotte geseëvier en is onoorwonne in alle rugby wêreldbeker kragmetings teen hulle. Suid-Afrika het egter die laaste 2 toernooie sleg begin met nederlae teen Japan in 2015 en Nieu-Seeland in 2019. Obviously, a lot of excitement going into the game. I think everyone watched the opening game last night and started getting into the feeling of the tournament and the whole World Cup in itself. I think tomorrow, obviously going to be a massive challenge, something that we are really excited for and something that I believe that we'll be up for. Groep B, waarin Suid-Afrika is waarskynlik die taaiste in die toernooi. Die Springbokke kom 2 weke te staan teen die voorste span ter wêreld, Ierland. En met die gasheer Frankryk, wat gisteraand 'n opskudding veroorsaak het met sy sege teen die All Blacks, glo die hulpafrigter, Mzwandile Lestiek, dat al die spanne in die top 8 aanspraakmakers kan wees. I think the games that we've played in the past against them don't count anymore. If you also look at the results yesterday, like I always say, probably in the top 8 teams in the world rankings. If you're not at your best on a day, you're probably gonna have a long day at the office, So the key thing for us, I think we want to have a positive start. Die kragmeting in Marseille skop 6:15 môre aand af en word regstreeks uitgesaai op SABC 2. En nog wêreldbeker rugby nuus het Italië vir Namibië met 52-8 geklop in Saint-Étienne en Ierland het Roemenië met 82-8 afgeronsel in Bordeaux. Die groep C kragmeting tussen Australië en Georgië het enkele minute gelede in Parys begin. Engeland en Argentinië pak mekaar vanaand om 9 uur in 'n groep D wedstryd in Marseille. En daarmee groet die Afrikaanse nuusspan. Weens die uitsending van die Springbok Wêreldbeker kragmeting môre aand word die Afrikaanse nuus nie op SABC 2 uitgesaai nie, slegs op die DTT kanaal. Tot die volgende keer,
Mooi bly.